kakabsat San Nicolas, Pangasinan. Tumayak manan ito'y massage therapy. Ito'y may isang pasyente katitata sakbay ko nga rogyan kita pa no dati naging proban tani may kapito tata nga seasonal iso nga dawatek man sir nga ikutin data ramramay mo ide han mo nga may kuti ide mo nga may kuti ide sir ka dawatek man nga ikutin kasi ni ay Apo Diyos kakabsat kat may kuti ng ramramay na nga han na idi nga may kuti kat itatagarod gaputa madi mabalin nga ikwa iti raupan natin no, pagkakilanlan na iso nga ada iti improvement na dati panakatherapy na pamisan man pa isar nga ikutin kita kang maramay mo kas makita yung kakabsat kada kita gayam madi nga makamamukan niya siyak ni Pablito Perez nga taga Barangay Salong tayog Pangasinan ngam daydayo hanak lang ako diti Pangasinan nagapo akdi Isabela ket no kayat yung mapadasan iti panagtherapy dagitay na stroke ket nakasagana ak nga tumulong kanyayo itatan babay ta rubyakon nga therapy ni sir sige next time again